Professeur Belmehoub Abdelrazak, chef de service médecine physique et adaptation, hôpital Teksarayen. Donc l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, c'était donc parler des bonnes pratiques du sondage intermittent. Alors ce sondage intermittent maintenant, il est connu que c'est le gold standard des sondages, il est utilisé de par le monde et même donc ici en Algérie, ça fait une trentaine d'années qu'on le fait. Maintenant, mon intervention a consisté à reparler des bonnes pratiques parce que en fait, on hospitalise des patients, on leur montre comment faire, l'usage de ces sondes, comment donc ils doivent les utiliser. Après, on se rend compte que quand ils sortent, parfois ils perdent les bonnes habitudes, parfois ils sont pris par des collègues qui ne savent pas ce que c'est que ce sondage intermittent, donc ils nous reviennent. Donc l'objet de mon intervention, c'est un peu de faire de la vulgarisation de ces pratiques et surtout la gestion du suivi des gens qui sont sous sondage intermittent, parce qu'en fait c'est très simple, il suffit de donner des messages clairs sur donc les modalités de suivi. Voilà. Donc يعني المداخله تاعي كانت في اطار باش نفهموا المرضى ومام الاطباء الاخرين اللي يتكفلوا بهم باسكو كي يخرج المريض من عندنا يقدر يروح يشوف طبيب عام ولا يكون عنده كاش مشكله يصيبوا يدير هذا السونداج انترميتون دونك ممكن هذاك الطبيب ما يعرفش واش حاب يقول وكيفاش باش يعني يواجبوا على زعما الانشغالات تاعو على هذا السونداج. دونك وشنو هو الاخر الهدف تاع المداخله تاعي سي باش نفهموا الناس باللي بطريقه بسيطه كيفاش يعني نتعاملوا مع هذا لا سوند وكيفاش المريض اللي يكون بالسونداج هذا انترميتون كيفاش باش يعني يقدر يتبعوه. وعلى بالكم الجزائر هي قاره دونك الناس المرضى ما يجوا من طامن راسه يجوا من اضراريتو لازم نديروا ان travail de proximité d'approche vers ces différents médecins qui s'occupent de ces patients là un peu partout dans le territoire national pour leur expliquer comment gérer ce sondage intermittent. Je vous remercie.